हमद उसकी है जो मालिक इल्म कलाम है, यक्ता सिफातो जात में उसका ही नाम है। उन पर दुरूद जिन पे नबुव्वत तमाम है, रहमत का जिनकी दोनों जहां को पयाम है। रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से। मैं कुरान करीम की तिलावत के लिए मोहतरम हम्माद साहब से, कारी हम्माद साहब सल्लल्लाहु से पुरखुलूस इल्तमास कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान मजीद से हमारे मुशायरे का नूरानी और खूबसूरत आगाज फरमाएं। कारी हम्माद साहब माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान। क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान। هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
يطوفون بينها وبين حميم آن وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يذكرون صدق الله العظيم.